औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ताय गुल कदम से जज्बाती बचाए कौम मुखातिब हस्तम शुमो जज्बात शुमोरा सोच शुमोरा कौम दोस्ती शुमोरा माज दिल व जान कदर शुमोना कि शुमो बराय कौम कदर जज्बाती मुशिन बराय इज़्ज़त कौम बराय नामूस कौम कदर जज्बाती मुशिन काबिल तारीफ़ हस्ता। लेकिन दोस्ताय गुल मो द एगोतर शार ज़िंदगी मुनी द एगोतर सूबा ज़िंदगी मुनी की कबायली हस्ता और मुख्तलिफ़ अक़वाम द इंज ज़िंदगी मुना द इंज आबाद हस्ता और मो सदा साल का दजना यकजाई ज़िंदगी कदे खुशहाल ज़िंदगी कदे बेहतरीन ज़िंदगी कदे तकरीबन नमो ज़मा कदम शिकायत दरे न नाज मो यो शिकायत दरा बाज़ी मामूलात पेश माया कदज़ुना हम अमितर मामूलात पेश माया बाज़ अवक़ात कदज़मो मितर मामूलात पेश माया कि मर्दम जज्बाती मुशा और वाक़या मुतर वाक़यात मुशा कि इंसान जज्बाती शुदा इमरोज़ बिलखसूस अमी बचाए जज्बाती कौम र मुखातिब हस्तम कि बिराराय गुल्मा जज्बात खूब चीज़ हस्ता लेकिन बराई एक अहम मकसद बराई एक तहरीक बराई एक इनकलाब बसियार खूब कार माया दबाजी मामूलात शुमो जज्बात खुरा बिल्कुल बेजा इस्तेमाल मुनिन और कदर में कल जज्बात डूब मुशिन कि सोच एज नमुनिन कि फ़रदाय ज़िकार अज़मो चिकार मुशा सबा बराई मरदुम मुचिकार मुशा यक हफ्ता बाद बराई आइंदा नस्लाय अज़मो चिकार मुशा ये चीज़ारा बिल्कुल शुमो सोच नमुनिन ये चीज़ारा बायत की शुमो सोच कनिन मिसलेमी वाक़े हज़ार टाउन छुदक एक दिल खराश वाक़या बुदक किस्से शहर ची बुद लेकिन वाक़या बसियार दिल खराश बुद यकीन शुमो माया किता यक हफ्ता दा रोज़ मरदुम अज़मो बाजार नमो रफ्त از یک دیگه پرسان مکد علی دمرا خیریتی است کد از رگو یگو کار نموشه یگو چپ نمونه یگو چیز کو نمونه با وجود تسلی هم بازار نمو رفتم ترس برده بودن امیتر شمو هم امیتر جذبات خور کنترل نمونین یک واقعه را در پیش میارین صبح روز یک بلوغ آدمای از مو پس سوزی مورا بسیار نفرای از مو دم اکریای مورا بسیار آدمای از مو است که دکان ندارای دایسو نسون برای تمام از ما یک پرابلم جور مشه اور د دنیا هر مسئله در ټیبل ټاک حل شدو را داره لیکن شما که دزی جذبات خو ورا را میگرین ته حس نه حس مونین اور حالات را بسیار برای خو گمبیر جور مونین वाक़या सोलाइकड़ वाला बद वाक़या हस्ता हर कस दिल ख़राब मुशा लेकिन मा दीदुम जज्बाती बचाए अज़मो वीडियो हा जोर कद मेनकल अज़मा कलाना रदो किरी मकद कि कुजाय कलाना कुजाय फलाना कुजाय ई कुजाय आई वही कलो बुद खुलासा वो बिरार गुल मामू जज्बात शुमोर कदर मुनम अमी कलाना आली दिगा कार न कना दिगा सियासतार एलकदा मामूलात कलान कलान एलकदा वस पसी दख्तरोय कौम बुरशुनक यक एक दनार निगाहदारी कनक कुजा मोरा कुजा माया कदस्की मोरा कदस्की माया लिहाजा शमूद जज्बात की डूब मुशिन न गप खुरा सोच मुनिन न कार खुरा सोच मुनिन اینمی ویدیو جور کدویا شما برای زور دختر چقدر نقصان ده ثابت مشه ٹھیک او بزاد خود اگر یگون نقص داره شاید امور د پیار د محبت اگر سمجھاو کنی امو شاید امور آره الکنا امی غلط کاریار الکنا لیکن شما کور ویدیوش جور منین و یکرتا دزیدم ده مزید خراب شده میتنا اور امکان دارد د خانه زو دختر اونمو یک دختر بیرارو باشه دیگه خوارایشی مادر پدرشی بیرارایشی نیک باشد از ویدیو شما برای تمام نسل زو
بد اثر مفته. صبح برای خوارای زو کس رشنه نموره، صبح کس بیرارای زوره دختر خو نمیده که اینا فلانی فیملیه، فلانی بدکار خوارش بود. یعنی 1002 قصه جور میشه. لحاظا امزی جذباتی بچکچا که یک دم مگه که مو این ترمونی شما گزارش مونم که به سوچ به فکر هیچ کار نکنین. اگر زیاد جذباتی شدین یک دفعه کدمزی بچا که 9 نفر د واقع زارتاون د جیل بند بود، از جذباتی شدو پیش کدمزی 9 نفر گت ملاقات کنین که مو جذباتی شونی یا نشنین. بس بله سر از تیر شده اونا شما را یک صحیح را نشون میدن. امزو بچکچا شما پرسان کنین که شما که وقتی که بند شدین کی برای شما راشن آورد، کی برای شما وکیل کرد، کی خاص فیملی شما رافت دادرسی کرد، کی کده شما همکاری کرد. هیچ کس تقریبا نکده. گور برای رازنامه از ما کروڑه ها روپیه خرج شد که اکثر از ما خیال از ما قرضدار شده باشند، اکثر از ما در خیال از ما که بسیار در تنشنا مبتلا شده باشند. چرا بی پیسه بودن، پیسه جمع کردن کاری آسان نیست. لحاظا امزی جذباتی جوانای قوم گزارش مونم از جذباتی شدو پیش در این معاملات لازمی که دمزی نو بچه یک دفعه ملاو شونیم تاکه اونا شما را سر شما صحیح خلاص بتنن. باز اگر این معامله موشه خودون شما هرگز قدم بال نکنین. در منکلی علاقه ریش سفید است، هوشیار آدم زیاد است. ببرین گیر از اونا معامله را طی کنین، معامله را در یک صحیح طریقه حل کنین. اینمی را بهترین راه است. باز ما از نادان لیدرها که تقریبا خود لیدر مگه ای وقت هم در پیشی قیدابات تانه اونا در او در نده در ایستن. بلی از نام تعجب منم که به ای اف آی آر کٹ شده. منکلی اف آی آر کس نامشی نماده، صرف اونا ایج کده که 200 نفر یعنی اجتماعی اف آی آر شده. لحاظا شما اگر یکو گرفتاری موشه بورین در عدالت خلاف شی جنگ کنین، در ذریعه وکیل بگیرین، در ذریعه قانون در خلاف ازی اف آی آر جنگ کنین. اگر کسی گرفتار موشه او را از گرفتاری ضمانت کنین، او را کوشش کنین که بری شونه. این درنه و غیره که شما میدین مثل اترخان هزاره ای وقت درنه در پیش قیراباتانه در نظر از ما، چون که اترخان هزاره فرزند یک عظیم سیاسی رهنما طاهرخان هزاره بوسته. دیگه مو به زور رسیدگی نمیتنی. اونا عقل و شعورش بسیار بلند است. دیگه ما از عقلی کم فهمی قسم گم که امی درنه را شما بالکل فالتو دادین. از این کده شما کد بیرشتر افتخار صاحب ملاقات مکدین، ملاو مشودین و برای آینده لای عمل خطیه مکدین که اگر گرفتاری موشه مو چیکار کنیم. بسیار تشکر. جور باشین، سلامت باشین. خدا حفظ و امان شما را کنه. بسیار تشکر. خدا حافظ.